So, dira guys, nag-unbox na po dag parcel from TikTok shop. Kaya wala man tay ma-promote, wala man tay kuan pre-sample na ika-promote na product. So, mag-order na lang ta, no choice. So, kana guys, kay order na ko na from TikTok shop. Duha na kabuok, isa lang seller. Barato na kayo paghatag sa ako sa seller. And then, kung gusto nyo magbili, ana guys, i-click nyo lang yung yellow basket. Go, barato na guys. Go na kayo guys. And then, tag 100 plus na lang yun siya guys. Bawat dress na nabili ko. Tingnan nyo guys. Tanawas dira guys niya. Ano ko dira guys kanang try kog suot ba nya wala gilubas ako ba do malamang makita ninyo makita syempre ako lang suko dun kung antara makita ninyo guys mabigani mo guys mapalit mo para makuaning ganyo mo pagtanaw na ana siya kaganda nga product ana siya ka good ana siya ka tibay nga product. So gisuot na ko para sa inyo, ipakita na ko para sa inyo. So ano panginin, don't forget to follow, comment below heart at the favorite copy link 3 times. Then mag-check out na rin kayo guys. Thank you so much. Abangan niyo sa pagsuot nito. And yun lang. Check out na guys. Nasa yellow basket lang. Don't forget to follow, share, and comment below. Thank you. Bye.